Alright. So hello guys. So it's Tuesday. And then for today's video, no, I just had my 10-kilometer run here in Cebu Business Park. So actually it's a 72 minutes run or 73. Kaya ang i-confirm ha. Pila to ka minutes ang akong dagan. Alright, that's 1 hour and 12 minutes and 56 seconds. So probably or mga 73 minutes akong 10 kilometer. So the struggle is real good, no, for the 10 kilometers. No, more than the same gapon ng struggle for the first 5 kilometers kay kung gid ka ng challenging, no, na ma-sustain siya all throughout sa goal ng 10 kilometers. Although na sustain man siya, however, kung grabe ang struggle, no. How much more kumudagan og 42 kilometers na for those nga nagmarathon. Nonetheless, it's an achievement for me na. No, looking back, no, before ko naabot dire tonight, no, grabe ang akong experience in the morning, no. Kung gyud, if you will believe sa imong instinct, human instinct, most probably kuan siya positive ang outcome. So that's why kanina wala man ko ni uyon nga magsiselect. Supposedly dapat magsiselect ko para lang madali, no, kani diya ko sa balay mga alas 7 sa buntag, wala pa 7, no, naabot ko og skina sa Lapu-Lapu. 1 hour ang travel, grabe ang travel from residence to Lapu-Lapu lang skina sa May Minzi, 1 hour. Then from Minzi kay dito man ko Montebello ganina ko na activity, 1 hour sad. So the struggle is real good siya. So nagmahay kung wala ko nagsiselect nga 100 round ato makaltas ako ang allowance for the day, then makasave pa ako time. So nonetheless na hitabo naman siya. So motong giingon ako nga as ako sang gi-apply in the past ako mga exams nga mo yung human instinct is kuan gyud. Kuan gyud, it's either it will make or break your day or your decision or kung say outcome. Then mostly gyud sa akong instinct is positive ang outcome, pero aside din ako i-follow. So that's why the consequences. Pero na kuan naman na-realize naman ang tanang activity for the day. I was able to attend, no, for the an important office activity. Then right after no, nataligsik man ganina, murag nawadan ko og gana nga modagan unta karon. Nya kuan raman habol-habo nya ano pagabot ako diri Ayala, mingaw kayo, then dali kay ko naka-park kay gamay ra ga-park diri mo area kay lain lagi ang panahon ganina kusog makayong ulan mga afternoon. Then karon wagtang raman siya ang ulan, wala say taligsik. Then karon medyo murag ni hangin na, then nay murag gamay nga mga madala nga tubig taligsik. So mura to ang akong experience for this day. So karagad ang i-limit na lang gid ako no. I will try nga by November or by bare month, so starting September naman, next week is September na, ako i-minimize ang alcohol intake at the same time ang mga fatty foods, no. Then I will try to minimize also my rice intake kay para mugaan ang lawas. Grabe ka struggle kung bugat imong lawas, no, mo reflect yun kung sa imong gikaon. So nga na pa ang imong pacing. So see you on the next run. Bye.